This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Ini adalah salah satu pengakuan paling berbahaya dalam sejarah militer modern. Jenderal bintang 4 Amerika, Wesley Clark, membongkar memo rahasia dari Pentagon. Hanya beberapa hari setelah tragedi 11 September, Clark mendatangi Pentagon. Di sana, seorang perwira menunjukkan dokumen dari kantor Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld. Isinya cukup mengejutkan, yaitu rencana Amerika menyerang 7 negara dalam waktu 5 tahun. Negara-negara tersebut adalah Irak, Suriah, Lebanon, Libya, Sudan, Somalia, dan target utama sekaligus yang terakhir adalah Iran. Right after 9/11, about 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs and one of the generals called me and he said, "Sir, you gotta come in. You gotta come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Dari memo tahun 2001 hingga peta Timur Tengah hari ini, semuanya berjalan sesuai cetak biru memo tersebut. Tahun 2003, Irak dihancurkan dan Saddam Hussein dieksekusi. Tahun 2011, Libya diinvasi hingga Muammar Gaddafi tewas. Suriah diguncang perang proksi belasan tahun hingga akhirnya Bashar al-Assad runtuh total pada Desember 2024. Begitu juga instabilitas dan kekacauan yang terjadi di Lebanon, Sudan, dan Somalia. Dan di awal tahun 2026, rencana itu akhirnya sampai pada daftar yang terakhir, Iran, yang mengantarkan kita pada situasi ketegangan hari ini. Apakah kehancuran dan kekacauan yang terjadi di negara-negara tersebut hanyalah kebetulan sejarah, atau konspirasi global yang rapi yang merupakan bagian dari memo tersebut? Bagaimana menurutmu?